नमस्कार आमी टुम्पा आज के आरो एकटी कविता पढ़े आपनादेर शोनाबो। शुनछि कि भाई आजब खबर खाচ্ছে पुलिश नाकि गाली, प्रेस कनफारेंस करते एसे सबई सेगुड़े बाली। बीरभूमेर ओई न्याड़ाबागटा जखोनी करे हालुम मंत्री पुलिश सैलुट ठुके स्যার कि हयेছে বলুন। मने एकटा इच्छा जागे मागुर पाबो कोथाय, तिहार जेले कष्टे छिलाम पाइनी खेते सेथाय। ताई तो आमार मगज माठे अक्सिजेनेर अभाव, गाल दिएछि तोदेर आमी ए तो नित्य दिनेर स्वभाव। पुलिश मंत्री बोलेन आबार ओ तो बीरभूमेरই बाघ, एक्षुनि आमी बके दिচ্ছি ताके केउ करो ना राग। शुभेन्दुटा ओई पाड़ार मोड़े जटला पाकाय जत, बागे आना मुश्किल ताके चलছে নিজেরই মতো। शुभेन्दु नाकि दिएছে गाली ताई तो प्रेसे जावा, प्रेसटाও आज भक्त मोदिर देखेছি সবই हावा। ছাড়ো এসব তোমরা সবাই, এ তো রাজনীতিরই খেলা, কে যে কখন কার পক্ষে যায় না বোঝা ফেলা। তবুও বলবো তোমায় পুলিশ তুমি সত্যের পথে থেকো, সম্মান তোমার ফিরে আসুক, মেরুদণ্ডটা সোজা রেখো। চলবে সমাজ তোমার সাথে, দেখানো তোমার পথে, পাল্লা বিচার সমান রেখো সত্যতারই সাথে। নমস্কার, যদি ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই লাইক কমেন্ট করবেন আর শেয়ার তো অবশ্যই করবেন। ধন্যবাদ।